हेलो गाइज नमस्कार समस्त को मो तरफ समस्ते खुशी थे भलरे थे मो भगवान कृपार एवं मुझे खुशी थी आपण तरफ आज गोटे कौन कह भल जिनस कहवाई जाऊँ लोक मैंने दुनिया एमती भी अच्छा निज गाँव निज घर निज परिवार कि जहाँ को आम देखी था जानी था जिते बड़े काम थे से मैंने आमको हेल्प मांगती दया मांगती सेटा आम देदेव कि आम जिते बेले आम प्रोब्लेम पड़ी जाए से बेले कहीं पचारती ना कारण मु भावे मो मनरे मु तो समस्त प्राय क्या भी एमती मैंने किसी हेल्प मांगती दया मैंने किसी पैसा कि किसी भी हेल्प मांगती कि ज्वर कि मेडिकल ने बहुत जन को नहीं किंतु मत मुझे बेले प्रोब्लेम रे पड़ी जाए जिते प्रोब्लेम रे पड़े से बेले मत कहीं हेल्प करते एत मो दुख कष्ट सब सही जाए कि ऊपर वाला अच्छी जेनटा भी करता भल ही कर भावे मो पापर प्रायश्चित सेमती भावे मो भावना किंतु बहुत लोक मैंने जिते बड़े काम थाए ना से बेले आमको कि अन्य मानक भी जिते बड़े काम थाए से बेले से माने कामर व्यवहार कर हेल्प मांगी था किंतु जिते बेले आम प्रोब्लेम पड़ जाए कि आउ कहार भी से बेले किसी दया देखती ना कि किसी नहीं तू किए तमें किए से मु भावुँ मो मैंने मु कौन कह मो मनरे यहाँ घटी मो कष्ट मो मनरे भी कष्ट देछि कष्ट से मत आज मुझे टॉपिक रे वीडियो बनैबी कहीकि से मु भावे क्या हेल्प करी कि मो मनरे छाड़ से जहाँ है मुझे क्षमा कर सेटा ही मु भाव मत सेमती मैंने कहारी को मैंने कष्ट देवाई इच्छा हुए ना समस्त सहित मिलमिशि रही इच्छा हुए कि कौन कर भाग्य ना कौन कहे जाने एते मु परिस्थिति पड़गली किंतु मत कहीं पचारे ना हाँ स्वामी जड़े अच्छे से तो ड्यूटी जानते आ कौन करवा से एमती सब बेले तो हेल्प कर स्वामी आ कौन कहवा स्वामी क्षति किसी ना स्वामी अच्छा बोलिकी तो आम घरे अच्छु कौन तो सेमती करवा उचित नुहे कौन कि रिलेशनशिप दुई पटर रखापी पड़े माने जिते बड़े आम अन्य को साहाଯ୍य करथिबा तो से साहाଯ୍य करिले आमको भी भल लगे कि अन्य गोटे पटेरु खाली तो हेब नहीं ना गोटे पटे गोटे माने जने जन को साहाଯ୍य कला से जिते बेले साहाଯ୍य कला से आउ जन को भल माने दुई जन थे दुई जन गोटेटा को साहाଯ୍य कला परे एटा कला तो आउ जनेटा कह मत तो कला मु साइड मारिदेवी ता देह खराब अच्छे सेमती होगा उचित नुहे किंतु कौन करवा दुनिया चलुची कौन करवा से मो भावे मु तो अन्य मानक बहुत भल भाव जाने माने किसी भी दुख तकलीफ कि किसी पैसा पतर कि किसी भी जहाँ भी मो साहाଯ୍य करे मो अनुमान किंतु कौन कहबी अन्य मैंने से बुझाती ना कि जहाँ मनर थी से ही बुझब आ जहाँ मनरे ना से किसी बुझब ना तेणुक कहूँ अन्य को साहाଯ୍य कले आम मान भी साहाଯ୍य फल पाइबापी उचित किंतु सेमती तो होना आ कौन मु बहुत जन को आम घर गोटे जन मेडिकल नहीं से भल है भल अच्छा अन्य मैंने अच्छा घर लोक बाहर लोक प्राय किसी पैसा कारण कि मेडिकल कारण कि चलो टे आड़े जा सियाड़े जा मुझे बहुत हेल्प करे किंतु मत ही भगवान कौन पे मत एत कष्ट दिखती मुझे जाने नहीं मो छुआपाई कहूँ मत कहते एमती सेमती कहीकि किंतु मो छुआर टे गलाटा
ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ପରି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇନି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏ ପାପ କରିଛି, ସେ ପାପ କରିଛି, ଦୁନିଆଦାରୀ କଥା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ବି ଭଗବାନ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାହା ମୁଁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଲା ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ଏତେ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତା ଗୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଭଲ କରିବି କହିକି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛିଣିଛି ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ଛୁଆ ଆସିଲା ବେଳଠୁ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ରାଗ ରୁଷ ଯାହା ବି ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ତା ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ରହେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ମୋ ଛୁଆ ପ୍ରତି, ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ। ମୋ ଛୁଆଟା ଆସିଲା ବେଳଠୁ ମୋତେ କିଛି ଟେନସନ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଝିଅ ଛୁଆଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ। ମୋତେ ଏତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ମୋ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିଲା ଆଗରେ, ସେଇଟା ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି, ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେଇଠି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଏ। ତ ଦେଖିବି ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଝିଅର ଗୋଡ଼ଟା କେମିତି ହେଇଛି ତାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଗରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛି ମୋ ଝିଅର ଗୋଡ଼। ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଭଳି ହେଇଛି। ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏବେ। ଏଇଠି ଟିକେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ କରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଆମେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଦେବେନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବି, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିକି କଷ୍ଟର ସଫଳତା ପାଇପାରିବି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁକି ମୁଁ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମୋତେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଉ, ସେତିକିବେଳେ ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବି, ସୁଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସାଇଡ଼୍ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତିକି ବେଳେ ଥାନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କଷ୍ଟର ମୂଳତା ଭଲ ହିଁ ହେଇଥାଏ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରୁଛି, ଆଉ କରୁଥିବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାରାରେ ରହୁଥିବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଥିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଛା ହେବେ ନାହିଁ, ପଛକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେମିତି ଚାଲିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଅପରେସନ୍ ହେଇଯିବ, 2 ବର୍ଷ ହେବ। ଏବେ ତ 1 ବର୍ଷ 7 ମାସ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁଥିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କିଛି କହିବାରେ, ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାରଣ ମୁଁ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।